Sa tanning number 1. So this is covered sa normal distribution, no? So I hope nakaanda matong calculator. Okay. The ultimate tensile strength of an aerospace grade aluminum alloy is normally distributed. Quality control data reveals that 12% of the manufactured alloy batches fail to meet the minimum required strength of 280 megapascals. So remember 280 ang minimum. Yeah, 12% no ang na fail. Then while 8% of the batches exceed 320 megapascals. So bawal po ng 8%, no? Based on these specifications, determine the mean and standard deviation of the alloy's tensile strength. So bali ang gipangita, dili probability. Okay? Tapos wala man ta nagamit og table. So ang buhaton nato is ang integral atong gamiton. Okay? So ako sana ibalhin nga ko ano, balhin sana ko ni dito sa whiteboard. So pasayloas ako kay medyo karon pa ko ka-try ani nga setup nga ni. Okay? Isa na to na butang na to diri ang okay. Kana. Okay. Practice pa ko ha. Sa iwanas ako. Okay. So, kuan daw. At natay, isulat sa nato tong formula na to, no? Sa tuwang normal probability density function yung integral. So, kung kadumdum pa mo, that is, sulat sa nako. That is, E equals the integral. Okay, medyo late man ang ako ang kuan. Sulat lang sa nako. Okay. So, naka-remember man siguro mo ano. So, atong pangitaon na lang na is atong Z. Ito ang kuan, bounds, kumbaga. Now, karon bali ang gipangita, dili probability. Gihatag ang probability, tapos ang Z ang atong pangitaon. So, kay wala man tay table, atong gamiton is kuan, trial and error. No? Sige, so sa ato na paggamit na using trial and error. So, unahon sa nato ni ato ang lower bound. Okay? So, ang lower bound na nato is 280. Balik kung natay graph, nga na yung dagwaya na. Buhat lang sa graph diri sa kilid. Okay? So, ang 280 is somewhere na diri. Na, 280. Tapos, ang upper bound na to is 320 daw. So, let's say na diri, 320. Tapos, kung sama nang ginamin niya nga 12%. So, kada nga 12% is morning diri ang area. Kaning before sa 280. Kana. Then, what about katong 8%? Katong na-exceed. So, ang ginamin na is kaning area after sa 320. No? So, una, buhatag integral para makuha nato ang z-score aning 280. Ang z-score matong gipangita. Kaya nga naman, ang ipapangita di ba sa tuwa is the mean and the standard deviation. So, saan nato na pagpangita? So, using the formula for z, we have z is equal to, so kung kadumdum pa mo, we have the value minus mu over standard deviation. Okay? So, ang x nato dira muna at ng 280 o 320. Okay? Ang z at ato nang pangitaon using the integral, then ato na yung pangitaon si mu o si sigma. Now, as you can see, duha ka unknowns. Now, remember, if duha ka unknowns, we need two equations. Okay? So, tama ra pod nga duha atong pangitaon nga z-score. Kana kay 280 o kay 320. Kaya para makuha na to si mu o si sigma. Okay, nasaan na to na sila pagkuha. So, tanaw ta balik. Kuning i-copy ni formula, no? I-copy. Okay. Tapos po aning kuan taraw. Uy, wala. Okay, copy. Tapos ang paste karon sa mo to pag-paste na ay binuang. Okay. So kuan sa ta, ako na lang ang i-copy tanan.
Okay. Move na to na diri sa ubos. Na. Okay, wait lang ha. I-zoom out. May pag-isulat na lang ako, no? Ako yung mag-copy. Sulat na sa nato na siya. So, ang balik na sa problem, ingon niya is, kwan daw, 12% daw ang below 280. So, nanatay value sa P. Okay? That is 12%. Sulat na to na tayo. Uy, awkward pa eh. 0.12. Okay? Tapos, integral. Now, ang atong upper bound is 280. Pero matakabalo unsa na siya nga z-score, pangalan nato na og kanang tagalan nato na value nga z. Ana kibali z. Tapos, unsa to ang lower bound? So, di ba, lower bound is negative infinity. But, kung negative infinity, atong gamiton gyud like negative 999, mag-ubo atong calculator. So, kung gamiton is like negative 6. Good sa na negative 6. Negative 6. Na, tapos, integral nato is 1 over square root of 2 pi e raised to negative z squared over 2 dz. So, pakitype na sa iyong calculator. Now, saan ito pagpakuha ng z-score? Di ba, ingon ko, trial and error itong buhaton. So, buhaton na to is, galon sana ko na si z, na, tapos buhat-buhat ang value nga itong gamiton draa. So, palihog ko, pakikuha sa iyong calculator para makasabay mo. Kaya ako, mag-set up sana ako sa calculator. That is, ang goal na to is makuha ng 12%. Okay? Like, ilisa na to ang value sa upper bound para makuha na to ng 0.12. Ano atong gusto. Okay. Sulat sana akong integral sa calculator. I suggest you do the same. No? So, 1 over square root of 2 pi e raised times e raised to negative x squared over 2. Tapos, lower bound na to is negative 6. Upper bound. Now, kung tanawin mo sa graph, no, gamito sa itong common sense ay sa tamang kuhan. So, ang sa graph na to, kay naa siya sa negative na side. Okay? Ang kanang 280 na to. Ang mean, patakabalo, ang mean mo na nasa 0. Patakabalo ana. But kung tanawin na to, ang 280 nasa negative side. So, mag-assume tag negative value. Let's try negative 1. Okay? Try tag negative 1. Negative 1. Tapos, kanang 0.12, kuha na siya. Ato na siyang i-kuha sa. I-move sa nato na 0.12. Muna itong gusto kaon. 0.12. Na. Atong gusto kaon. Stilit sa nato na. Ano to dari. Nakuha nito is 0.1586. That is mas dako. So dili na mao. Pagamyan na to na negative 1. Let's say natin negative 1.1. Negative 1.1 is 13.56%. Dili gyapon pwede. Pamuba na to. Okay? Mga na to gusto na to 12%. Negative 1.2. Ayan, let's say negative 1.2 daw. 1.2. 11.5%. Okay. So, pitapit na ta. Pagamyan na to gamay. Let's say 1.15. So, nata sa 12.5%. Pura ta gamay. So, try na to. Negative 1.18. Ana. So, natay 11.9. Mapit na ta. So, buhato na to is ato na siyang i-adjust na pod.
11.9. So na try na to. Put okay. 1.17 o dool na. Gitna. Yun na lang yun. Kurangan na natin yung 5. Okay, I think that's good enough, no? Kaya kung imo na siyang i-evaluate, that is 11.9997. That is almost, that is technically 0.12, no? 12%. Okay, so enough na siya. Sa kalangan, baning trial and error. So we have z-score ring a negative 1.175. That is our z-score. Sunod, we want to find the z-score na po para sa 320. So, saan ito pagpapang z-score, anak? So, another integral na punta. Integral, ang expectation na to anak, dapat ato makuha is 0.08. Okay? So, remember from the problem that is 8% daw ang nag-exceed. Okay? Balik pa dre. So, ang lower bound na to anak, makita nimo ang 320. So, ang lower bound na po itong i-adjust. Sir, what about the upper bound? That is positive infinity. Para dili muluoy atong calculator, na 6 lang ta atong upper bound. Okay, copy the integral gyapon, same integral ang gyapon ang bounds na ang nalahi. Okay. Remember mo ni ang ato ang probability density function sa normal distribution. Okay. Now, lower bound, let's say assume ta og 1.5. Ano to na ha, kung makuha ba na siya. Change na to upper bound. 6. Lower bound is 1.5. At is 6.68%. So, baba tagamay. I mean, padakan, duol pa ta sa kwan. Duol ta sa center sa curve. So, 1.5 layo, mas duol sa center is, let's say, 1.3. 1.3 ihatag kay 9.68% na nubra pod. Change na pod nato. 1.63, 1.4. Okay, so 1.4 ang ihatag kay 0.0807. So, kumay na lang kulang. Minor adjustments na lang. Sige, let's say 1.42. Okay? Na, di na nakabot na value. 1.42. Ang ihatag is 7.78. Mali. Try ta. 1.41. 1.41 ang ihatag kay 7.93%. So, apit na. Dugang na to 1.415. Ihatag sa to is kulang pagyapon. Let's try 1.419. Kulang yapon. 1.42 daw. Kulang day yapon ng 1.1 ta. 1.413. 1.411. 1.41. Kulang. Bali data. 1.405. Okay. I think that's good enough. 1.405. Ang ihatag sa tuwa is 0.08001. That is technically 8%. Approximately. So, nanatay ato ang z-score sa upper bound. 1.405. So, sa ato na pagkuan, pag-solve karon ang mu o sigma. So, dali na lang na siya. So, natay duha ka equation. First equation, ang z daw nato is negative 1.175 equals ang x. So, pila ang x corresponding nga x, ana? So, ang value niya nga tinuod, that is 280 daw. Minus mu over sigma. So, rearranging the terms, we have mu plus, mu minus 1.175 sigma equals 218. So, kana, algebra na lang na siya. Inyuhan na ng trabaho. At isa, equation number 1. At about our equation number 2. So, natay 1.405. Ang yang tinuod nga value is 320 minus mu nga wata kabalo over sigma nga wata kabalo. Rearranging the terms, we have mu plus
sorry, plus 1.405 sigma equals 320. Isa ang equation number 2. Now, unsa na itong kulang? That is mode 5.1. Two equations, two unknowns. So, mode 5.1 ta. Types ako 1, negative 1.175, 280, 1, 1.405, 320. So, ang yatag sa to nga value, okay. Ang mu nga nakuha nato is equal to 298.22. Sa mga unit na sir, kung sa itong unit sa value, that is megapascals. So that is megapascals. Ang mu, what about the sigma? Sigma is 15.5 megapascal gapon. Same unit lang standard deviation ang variance ng squared. Check na to ang answer. Okay, tama. So, mu 298.2 o sigma nga 15.5. Okay. So, dapat ay questions regarding ani? Okay, naay kamot. Atong tanawon ang kamot. Sige, so Mr. John Paul Andal, you can, okay. Sir, what if sir, dili mi ka come up og same answer nga kanang 1.405 since mag-guess lang man mi. Ay, Dili mi okay. same og answer. So okay lang na siya kay ang difference ng ana sa inyong final answer is ligas gamay ra gyud ligas nga decimal. No, it's acceptable naman po. Let's say nag-estimate mo 1.407. Tapos ang nakuha niyong answer na siguro ang mu is 299 or 297. O goods na siya. Makita man ako ang process po ninyo. Just pagsulat niyo sa inyo ang solusyon, makita naman ako daan niya kabalo mo sa yung ginabuhat. So ang minor nga differences, wala na problema. Okay? Nice nga question. Clarify gid niyo na. Napalaing question before we move on to the next problem. Okay? So, sir, maulo ko mangutana karon sir. You can message me privately on Blackboard. Okay, ato na i-address during our face-to-face session. No. Kumbaga magtigom ko og mga question, then isahon na lang nako answer during our face-to-face. Ana na lang tong style. No. Ay mo kakuan, kay mo man na ang akong trabaho mo tubag og pangutana. Okay. Let's answer number 2. So, number 1 is normal distribution. Kaning number 2 is ano siya? The normal approximation to binomial distribution. Okay. Number 2. A microchip fabrication plant utilizes a highly refined lithography process with a known consistent defect rate. Defect rate, that is failure rate of 0.015. It's 1.5%. During a routine quality audit, an engineer randomly samples a massive batch of 3,000 microchips. Using the normal approximation, calculate the exact probability that the engineer finds exactly 45 defective chips in the batch. So first is, ato sa i-verify kung pwede ba yun ni siya applyan o normal approximation. So natay ko ano, let me view the PowerPoint, no? Saan to dapit? Okay, nag-load pa man. Okay, let's search for the conditions para sa normal approximation para makita ninyo asa pangitaon. Okay, makita ninyo sa binomial approximation, our NPQ must be greater than 10. So, na to i-test una. Sir, what if pag answer na mo sir kay wala siya ni pasar ana? So, ang gamiton nyo is the standard ra nga binomial distribution. Ana lang. Pero kung pasar siya, pwede ta mo gamit og 1. Ay, manikalisun wala tada. Hinay po na signal dari sa mua. Okay. Microsoft Whiteboard. Alright. Nawala naman tong problem noon. Asa naman to? At wala.
Nag-loading pa. Okay, nice. So let's check, no? At this are NPQ. NPQ must be greater than 10. So natay N nga 3,000, natay P nga 0.015, that is 1.5%. Now, what do you think is the Q? That is just the complement ana niya. Pila ang complement ana niya? 0.9. I-check na ko, pwede na ako kabalo mag-minus. Sige, masipyat pa ta. 1 minus 0.015. Alright, that is 0.985. Lagi na. Tapa 1. 3,000 times 0.015 times 0.985. That is 44.325. So, that is greater than 10. Therefore, we can apply the normal approximation. Okay, so how do we use it, no? So, using the normal approximation, calculate the exact probability that the engineer finds exactly 45 defective chips in the batch. So, let's say, isulat sa itong mean na to, ha? So, mean na to, that is mu. Mu is equal to, that is NP. Actually, kani atong NPQ, that is the variance, tama? So, gamito mato na pagkuha sa z-score na to. So, daralasa na. So, NP, that is 3,000 times 0.015. Right, that is 45. Our mean is 45. Exactly 45 defective chips. Tama, ang mean ra pud. Sunod, our sigma. Sigma na to is equal to the square root of the variance. That is square root of 44.325 is equal to 4.325. We use 3 decimal places. 6.658. Alright, this is the variance. Now, kung sa itong gamiton niya bounds, di ba normal approximation, that is just this integral, no? Ang bounds lang ang nalahi. Na kung sa itong gamiton niya bounds ani, kay exactly 45 man daw. There's no range. Isa ra daw ka value. So di ba sa ato ang ginatawag nga continuous nga version sa ato ang discrete atong no? Drawing sa nako ang curve ang curve. Sir, kailangan ba i-draw yan ang curve during exam? No. This is just for illustration purposes. So, ang 45, timing nga po, 45, exactly 45 defective chips. Sa timingan mo po nga siya ang mean. So, kung asa ganitong mean, ang mean kaya nasa center sa imong curve. This is our 45. Okay? Now, sa normal approximation, sa ato ang continuous approximation, is i-extend na to. No? Exactly 45 man daw, wala di mata pwede mag-integral nga wala upper bound, lower bound. So sa atong gamiton nga upper bound, lower bound ana. So kung exactly 45, di ba? Atong latangan og 0.5. Diba na to style? So latangan nato sa left side, latangan nato diri og 0.5. So natay 44.5. Sa right side po latangan po nato og 0.5. So we have 45.5. Okay? Now, kana sila nga value, na-cover na nila ang taas sa gito gato nga 5. Kana, na-cover nila ang 45. Okay? So, muna itong bounds na kailangan pangitaan og integral. Okay, gets niyo? Pero una, dili man nato na itaplak ang 44.5 o 45.5 diretso sa integral. We must use the z-score to use the standardized normal distribution. So, z-score tayo na. So, salat na to dre na naman tayo mu of sigma. So, we have the z-score for 44.5, that is 44.5, the value, minus the mean na 45, over the sigma nga 6.658. 6.658. Sir, kala ka decimal places during the intermediate steps. Just use 3. No? Goods na siya. That is enough accuracy. 44.5 minus 45. 6.658. Pwede na lang kung computer mo. That is, kulang rin na siya. So, we have z-score of negative 0.007.
0.075. Okay. Wala itong lower bound. What about the upper bound? So, upper bound na to, we have z is equal to, what say values upper bound? 45.5 minus the mean over the standard deviation niya, 6.658. Okay. 45.5. That is positive 0.075. Okay, positive ra po. Asa na po iko ganing apply doon. Okay, na. So, integral ta. Probability man daw. So, we have P is equal to integral from negative 0.075 to 0.075. Kaya na kayo mo kay integral na yung trabaho sa inyo ko. Igo na lang yung mag-analyze sa word problem. But actually mo na ang lisod na part, no? Tapos, 1 over square root of 2 pi e raised to negative z squared over 2 dz. So, type lang tayo ng integral. Okay? I suggest mag-type po mo sa inyong kaya di ko gustuhan ng kuhan niya, sir. Yun sa yan, ano mo pag-calcio, sir? Na. O lagi na aron. Di man mag-practice yung calcio. Ay, ingat, ako pa yung calcio sa inyo during exam. Okay, so we have a probability of 0.0598. 5.98%. Pili tamang answer. Alright, sakto sa banga. What's up? That is na 0.0598%. Alright, wala ko na ulawan. Tama akong answer. Right, questions before we proceed to the next item. La, integral na tanan guys. Right. Okay, let's go back to the questionnaire. Time is 10:43. Wait. Answer na tag isa ka puson niya, isa ka katong kwan, isa ka exponential nga kwan. Ingana naman gyud na guys, ay lang kay mo karatol. Okay, answer ta ni kwan. Kani. Number 4. Okay, usa na ibalhin dito. Okay, number 4, number 5. Maigo pa sa oras. So, screenshot. Alpha. So, di pa tas rito eh. Nah, request na po. Buang ko na. Sorry. Sorry for the language. No? Pura magot isa dere. May kwan ba? May filter ba? Right. Stop. Iberita, sibog ta. Sir, allow ba kag-access i-share ba nimo ning kwan sir, Microsoft Whiteboard? So, balanganin ko mag-share sa aning Microsoft Whiteboard kay basing magud yung gara-garaan ba drawing-drawingan ni routine ba. No? Kaya pag klase na to sunod, mo akong makitaan una na antay tani. So, panata sa video lang muna i-access. Okay. Right. Okay, data number 4. Industrial accidents at a large-scale manufacturing plant are modeled as a Poisson process with an average expected rate of lambda equals 1.8 accidents per month. Over the upcoming 24-month operational period, safety protocols mandate a full facility audit if 50 or more accidents occur. Use the normal approximation to find the probability that a safety audit will be triggered. Alright, so accidents per month tapos 24-month operational period. The first na itong buhaton is check na to ang kondisyon sa Poisson. So dapat daw is our lambda is greater than or equal to 20. Now, careful ta na ha. Ang gibutang diri, uy, atong lambda, sa refresh na ko. Okay. Ang lambda nato is 1.8. So wala ni pasar. Oy, careful ta. Kay ang gipangutana is 24-month operational period. So ang lambda nato is dili sa kuan. Dili siya per kuan. Per 24 months. Okay?
So, careful ta na ha. So, atong kwan, lambda na to, na is, dili siya kwan, 1.8 accidents per month. Okay? That is 1.8 1.8 multiply lang nato na og kwan. So taga na 24 times 24 1.8 times 24 we have 43.2 accidents sa takong unit na lang accidents per 24-month period. Alright. So, perting pasara sa itong kondisyon. So, we can use normal approximation. Okay. So, kaya nag-normal man ta, we have to determine the mu and the sigma. Now, ato ang normal the Poisson is atong mu is equal to our sigma that is just equal to our lambda. Okay? So, na tay value sa atong mu ug lambda 43.2 na sa 43.2. Ay, wait lang. Variance man ata tong lambda. Sorry, variance dito. Ano day? Ang mean is equal to variance. Dili day ang standard deviation. So, kuhaan pa na to si standard deviation. That is just square root of 43.2. Okay? Gamit pa rin itong previous na formula. 0.2. So, we have 6.573. That is our sigma. Okay, balik sa question. Over the upcoming period, the safety protocols mandate a full facility audit if 50 or more accidents occur. Okay, so, bring na itong graph, no? Para makabalo taas na itong bounds. Okay, so ang mean na to is 43.2. The Drespo graph na bell curve. So, 43.2, that is our mean. Muna ang null center sa graph. Ang 50 is somewhere nasa right side. 50 is somewhere around here. Okay, 50. Ana. Tapos, ang ipangayo na to is, kwan daw, kaniyo, ana, ang iyo niya, careful ta sa wording, ani, ha, safety protocols mandate a full facility audit if 50 or more accidents occur. Okay, so, natay kuan, distinction niya kailangan i-make. Okay, unsa man na siya? Unsa tong gamiton? Greater than or equal to? Ako na lang tubag. Greater than or equal to 50. Mo na tong gamiton. Nganong greater than or equal to man? 50 or more ang iyang ingon. What if yun siya strictly greater than 50? Now that is greater than. Means siya 50 or more, meaning appeal ang 50. Okay? Dira man na mag-determine sa tuang, di ba, magsibog matag 0.5. Dira na magbase kung asa ta magsibog padulong sa left o padung sa right. Now, magsibog matag 0.5. Na gusto na to ma-appeal ang 50. Kay greater than or equal to man. So magsibog ta padulong sa left. Dili ta magsibog. Kay para maigo ang sorry. That is 49.5. Dili ta magsibog sa left side para maigo ning 50. Kaya kung dito ta sa right, kung 50.5 atong gamiton, dili maigo ang 50. That is greater than. Greater than or equal to, dapat maigo ang 50. Pagsibog na to. Okay, gets nyo? Anara, kung na siya, common sense, no? Apilon si 50, sibog ta padulong sa left para maigo si 50. Ana lang. So, atong 49.5, that is our value. Now, we need to find the z-score. Then z-score is, solve na to na. So, ang z-score na to, z-score is equal to 49.5 minus the mean nga 43.2 over the standard deviation nga 6.573. So, we have 49.5 minus 43.2 over 6.573. That is z-score of 0.958. Now, for our integral, we want to find the
Katong naa sa kani nga area ana padulong sa positive infinity. So kanang 0.958 that is our lower bound. But as our upper bound that is our positive infinity or just 6. O taron mo unsa man ang value sa infinity? 6. Okay. Duklon mo sa uban maestro kung walay context no. Ay mo takaan ang istorya ha. Dili ra na sa EDA. Ay nga dala sa uban. 1 over square root of 2 pi e raised to negative z squared over 2 dz. Okay, unta di na po maulawan ani. So 1 over square root of 2 pi calculate e raised to negative squared to lower bound 0.958, upper bound 6. So ihatag sa tuwa is 0.1690 or 16.9%. Check na itong answer rate. Oh, uy, what's up? 16.9%. Alright. Ulbaan ko una kasi 71.42 kung nakitaan vertical layo. Para din sa taas. Okay, so this is our final answer. 1690. Ana yun. Sa mato naman to ikuan, naman to thumbs down. Ako nakita ni lupad nga thumbs down. Okay, thumbs up. Okay, na typo ro siguro to. Say thumbs down. Tama akong answer oy. Kana ba palakpak. Oh, very good. Sunod, last number. So nalagi miga nga thumbs up lagi. Brown ang puro. Oh, 1. Okay, balik ta. Sorry. A Geiger-Müller tube positioned near a safe, steady calibration radiation source registers radioactive particle decay at an average rate of 120 counts per minute. To verify the sensor's calibration, an engineer checks a randomly selected 1-minute interval. Calculate the probability that the counter registers strictly between 110 and 135 counts. Okay. So, ato ni pag-answer. Strictly between, paano siya? Ang number 4 is normal approximation to Poisson. Ang number 5 is exponential distribution. So, saan mo pag-differentiate, sir, ang Poisson o katong exponential? Ano ya? Ang sa Poisson is probability of event na mag-occur. Ang exponential is ang time ang yang giingon, no? Calculate the kuan sa randomly selected 1-minute interval. Ay, Poisson man day gapon ni siguro. Isulbo na to ha. Poisson gyud day gapon eh. Ata pa kung example ani later na exponential. Isulbo sa nato nini. Sa natay kuan. Ang new na to. New is kuan siya. Lambda times time is equal to 120 counts per minute times 1 minute, that is equal to 120 counts. Hala, hindi ni siya exponential. Selected 1-minute interval. Okay, so there is a siguro tataman. Exponential nga example. So, mag-follow up lang ko na, no? Ay! Wait lang. Okay, so ako man ang nasipyat. Okay, mali man na question ako nabutang. Amin na lang guys. So, dili lang tataman sa quad. Ang atong exam na lang is dili rataman sa normal approximation to Poisson. Dili ra man taman ako example. Ang terms maabot sa exponential. Ang solving lang. Okay? Ta-adjust. Okay. So, balik ta sa previous problem. Nabatay question so far about ano? Okay, wala. Sige. So, ang exam na to tomorrow, face to face, no? Ayan na question.
May question? Sige, Miss Uy, pwede paki-on sa mic. Hi, sir. Hello, hello. Sir, kanang maghatag kag examples pa ana, sir. Like for practice, sir ba? Examples. Kuan man, daghan yung examples online. No need man yun nga ako maghatag. Kung gusto mo na yun ninyo, naagin mo yung makitaan. Patulo mo ka, Gemini. Oh, daghan kay na, how does mo kuan? Mo hatag og problem. Na lang. Pero, kuan na yun, ingani ra po niya mga problem, no? Ano ra po siya? Uy, nahanap yung nigang nga times up. Okay. Sige. Kuan na, examples, kamo na gyud ang mangita na. Okay. Sa ingani lang gyud ang manggawas. Okay, kung wala na other concerns. Okay, so dere lang siguro tatanan. Ano siguro. Sir, what about the attendance, sir? Wala ko labot sa inyong attendance. Sabot mo ko sa ikuan sa online. Kamo na lang man ang kamot mo. Sige. So, that will be the end of our kwan. Ano pa yung kwan? Si Mr. Muhal. Okay, Mr. Muhal. Sir, Sige, sige. Hello. sir, unsay style sa mga exam, sir? Same ra gyapon ng first. Same ra gapon, oh. So naga po 10 ka 10 ka terms nya 5 ka problem solving. Follow na ta sa format sa Dean's test. Okay. Okay, mayong question. Klaro na niya. Napailain question? Say sheesh. Sheesh. Ano na? Okay, tula siguro. Wala na question. Follow up na sa blackboard. Napailain questions. Okay, so you may now leave the call. Kaya ako na palungon ang recording. Good morning, everyone. Good morning and goodbye. All right.